पंढरनाथ भगवान की जय जगद्गुरु शेवालाल महाराज की जय बोलो रे भाई सब संतन की भजन करी महादेव भजन करी महादेव राम पूजी सदाशिव भजन करी महादेव। सजनों, संत को पूछ लीजिए ज्ञान, संत को न पूछिए जात। संतेन जात मत पूछो, संते कहते ज्ञान लो। संते ज्ञान लो, ज्ञान ज्ञानेर गरज छे। संते कन देवे कंदर जात रहती तो शबरी मातार विठे बोर को नहीं खातो। देवे कन जात जर रहती तो हालियान वेद को नहीं बोला। तो संते कन जात रहती तो वो जुरीर नाव को नहीं लंगातो। संते कन जात रहती तो मोरेरो जीव को नहीं बचातो। वाह वाह। तुछी मारो मछु तारो दोयरो एक मतरो रो सेवा भाया। हानु ईश्वर सिंह बापुर बोल छ महाराज। कहा संते कन भेद छेनी महाराज, भेद तमारो हमारे कन छ। आपण आपण गठड़ी बांधे करता आपण आपण स्वार्थे सारू आपण झगड़ छा। संते कन काही छे छा। संत कद तुछी मारो मछु तारो दोयरो एक मतरो रो सेवा भाया करता ही संते कन जात छेनी। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। मानव धर्म जागवा गाड्या। मानव धर्मेर जेर आचरण शुद्ध छ, जेर आचार विचार रहेन सहन खान पान बोली भाषा जेरो शुद्ध आचरण छ, वो तो गोरमाटी रो सेवा भाया जरूर छ। सेवा भाया तो अहीं हिंसावादी छ। धोळी लगी शीतळ छाया बैठो सेवा भाया। धोळी लगी म्हणजे धोळो कपड़ा धोळो झंडा, धोळे झंडा डाग न लागी चाहे। धोळो झंडा म्हणजे वो प्रतीक छ, वो अहिंसावादी छ। जो हिंसा करिया वो रो झंडा छेनी। झेंडा तो शिवा भायरो कढ़ावे रो छ महाराज। करताणी न शिवा भाया के लागो कि बेटा किडी मुंगी न साई बेस शेरेम सवासेर करेस खुळे आंधळे न मार्ग वतायस। ई शिवा भायरो बोल छ। करताणी आजरो कार्यक्रम ये निमित्ते छ महाराज कि याडीरो पुण्य स्मरण छ। मदन विषय लीधो तो मारो विषय थोड़ा कमी वेगो। आपुल्या हिता ऐसे जो जागता धन्य माता पिता तयाची आप। कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा। कुळ म्हणजे काय महाराज? जो बाल बच्चा याडीर चरणे व्रत वो पवित्र कुळ छ। पवित्र ते कुळ पावन तो देश तेथे हरिचे दास जन्म घेती। जेर पवित्र कुळ छ, जेर पवित्र वाणी छ, वो कुळ शेम श्रेष्ठ छ। करताणी साधु संत वो चोखा मेळान कन कर लीधे। वाह वाह वाह। साधु संत रोहिदासन कन कर लीधे। वाह। साधु संत वो सेवा भयान कन कर लीधे। साधु संत और रामराव बापुन कन कर लीधे। वाह वाह। कहा कि वो जगदंबा याडी ओन जात छेनी, रामेर कुण जात मालम छेनी, कृष्णेर कुण जात मालम छेनी। पण ओ जात कोनी दिठे वो जे ओरे कने शरण गो ओन शरण चले गए। ओन कन कर लीधे महाराज। साधु संत केमेले छ। हाँ, संताचे रज धूळ लागता सहज वासनेचे बीज जळून जाय। करणे विषय पर थोडसे कार्यक्रम करा। आवाज सात कोंदेरो तीन सारखो कार्यक्रम किदे, परंतु थोडसे कार्यक्रम हो याडी विषय पर लुचू करा ना। बाप खांदे बठायो याडी झोळी न हलाई रे।
जेने कळत जेने आठवण छ उज याडीर हॅलो. पुण्य स्मरण करजन उज याडीर पुण्यतिथि करच महाराज ओन मालहमर कि मारे सारू मारी याडी कई कष्ट किदी करता और ऋण फेडे करता ई अन्नदान नामदान हाय शेम श्रेष्ठ दान छबिया करन आगड़ी पगड़ा ना तो ना चाले रोसी काई माता न चाले रोसी काई नागदाळो दावा दावा रूप बदलाई तारो रूप बदलाई वाव हे घणे कठीने थी आकारे मलाई मारी याडी बेटा तो ना दुनिया वा तोईरा वा 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 यानी भागे मोडाई मारी जोडी मलाई रे बेटा तो ना दुनिया वा तोईरा ए मजूरी करन तारो लाड पुराई माता लाड पुराई वाव घणे हुसेती तारो वाया कराई बेटा वाया कराई बोल बोल ए सेवा दे बाबाई मान माधवे सभाई रे बेटा तो ना दुनिया वा तोईरा जोडी मलाई रे बेटा तो ना दुनिया वा तोईरा हो आतरा करताणी जर बेटा ओ बुढ़ा पड़े रमा याडी बापेन जर सेवा न करतो व्या किंवा ಅವನ ಮುಂಡೆથી ન બોલતો વ્યા याडी बापेर सेवा કાઈ ફૂકટેમ કોની કરે વાહ. નાનક્યા પળેમાં આપણો ઘણો 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 કીધી આપણો આપણ સંડાસ ધોઈ ઈ જ નવે નવે મહારાજ याडीरो पान्हा जे छ 15 किलोमीटर जर काम करती व्या तो और बेटा जर 15 किलोमीटर दी रोतो व्या तो और याडीरो पानावर वत छुटा छ आणि वतेती भडकनाव छ मारो बेटारो रोज करताणी ई जरूर. याडीरो प्रेम छ भ्या परंतु आज जमानेर में देखरे था ओ याडीनी सेवान कधीतरी तूट छ कधीतरी याडी बापेन देखरे कोणी बाल बच्चा आता देखरे छ महाराज कधीतरी देखा था तो आखिर में पाणी आवज आखिर में पाणी आवत ये धरती पर घणो वेरो पाप ये धरती पर घणो वेरो पाप बेटा पोसेनी रे ओरो याडी बाप बेटा पोसेनी रे ओरो याडी बाप धरती पर घणो वेरो बाप ये धरती पर घणो वेरो बाप बेटा पोछणी रे ओरयाडी बाप वाह वाह बेटा पोछणी रे ओरयाडी बाप ये धरती पर घणो वेरो पाप ये धरती पर घणो वेरो बाप बेटा पोछणी रे ओरयाडी बाप बेटा पोछणी रे ओरयाडी बाप ए लखणो लखन ताप किदे उपकार रावण कंठ किदे संसारे रो भार बोल बोल आतरा करताणी वेरो जशीन ताप बेटा पोसेनी रे ओरयाडी बेटा पोछणी रे ओरयाडी बाप हो करताणी लखणो लखान ताप किदे उपकार रात दिन कष्ट किदे संसारेरो भार माथे पाय लेताणीन तार सौतारी इच्छा मारताणी बेटारी इच्छा पूर्ण करेवाळ ओ याडी याडी आणि बाप छ वाह वाह साधू संत केमेले छ याडी तारी मूर्ति वांगी ये जगे में मूर्ति छेनी अनमोल जन्म दिनी याडी तारो उपकार फिटे वाळो छेनी अनमोल जन्म दिनी याडी तारो उपकार फिटे वाळो छेनी अनमोल जन्म दिनी याडी तारो उपकार फिटे वाळो छेनी तारी मूर्ति वांगी ये जगे में मूर्ति छेनी अनमोल जन्म दिनी याडी तारो उपकार फिटे वाळो छेनी अनमोल जन्म दिनी याडी तारो उपकार फिटे वाळो छेनी शाळे माही जादू जादू उसीर जनावे गो गल्ली गल्ली हिंदी याडी लाल कतरे घो शाळे माहिती तू उसीर जनावे गो गल्ली गल्ली धुंडी
भगत रे गो तारे उपकारे ना मेरे तारे उपकारे री जानियो मना छेनी अनमोल जलमानी यारी तारो उपकार पीठे वाळो छेनी अनमोल जलमानी यारी तारो उपकार पीठे वाळो छेनी आया तारी मूर्ति वागी ये जगे में मूर्ति छेनी अनमोल जलमानी यारी तारो उपकार पीठे वाळो छेनी अनमोल जलमानी यारी तारो उपकार पीठे वाळो छेनी कशाला गेली आई तू स्वर्गाला कोण वागेल तुझ्या या बाळाला कशाला गेली आई तू स्वर्गाला कोण वागेल तुझ्या या बाळाला 9 महिने 9 दिवसाची वारी कशाला केली संकट तुझला आले असतील पदराला बांधून नेली सोडून गेली तुझ्या या लाडक्या लेकराला कशाला गेली आई तू स्वर्गाला करताणे कशी काळाची चाहूल आली बाग सुखाची करपून गेली कसं विपरीत घडलं सार होता सोन्याचा दरबार आम नेमका याडीनं आनंदेती खायर दनवे ते महाराज ओटायन काळ झडप मारो आणि याडीन झाले गो कारण छोडन चलेगी याडी तू स्वर्गेन कुळ वगाए तारे बाळे छोडन चलेगी याडी तू स्वर्गेन कुळ वगाए तारे बाळे नऊ मीना नऊ दन बेटे बावगाई वा 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 रोये लागो बाळा धन झोळी महालाई तारे बिना कोई छनिय जगे कुळ वगाए तारे बाळे सोडून चलेगी यारी तू स्वर्गेला कुळ वगाए तारे बाळे छोडन चलेगी याडी तू स्वर्गेन कुळ वगाए तारे बाळे हो हो सोडून चलेगी यारी तू स्वर्गेला कुळ वगाए तारे बाळे सगा सेळ गणगोल सारी समजावा हमेना वा 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 हारा देव बेठी याडी कुंभुलाए तोना बोल बोला घडी घडी ध्यान आईची हमेना कुळ वगाए तारे बाळे सोडून चलेगी यारी तू स्वर्गेला कुळ वगाए तारे बाळे संकटे हिमत दिनी संसार सजाई वा वा कोडी कोडी कर थाळी महल बनाई बोल बोला दुखी जीवडा बांधलेगी पदरेना कुळ वगाए तारे बाळे सोडून चलेगी यारी तू स्वर्गेला कुळ वगाए तारे बाळे कुळ वगाए तारे बाळे सोडून चलेगी यारी तू स्वर्गेला कुळ वगाए तारे बाळे हो असे प्रकारचे महाराज नेम धर्म चुके कोडी जेन सांप्रदाय धर्म कच महाराज उशे जाते न सोपते न लेन चालच ओन सांप्रदाय धर्म कच वो शिस्त छोड़े कोणी वो माथेर में टोपी घाले कोपी चंदन टिळा लगाय गळे में तुळशीर माळ घाले आणि आसन लगाताणी एक चित एक ध्याने ती भजन किदे ओन सांप्रदाय भजन मंडळ कच महाराज ओन सांप्रदाय धर्म कच उशे सप्ते न लेन चालो कोही आओ यारे यारे लहान थोर येथे भलती नारी नर वो स्टेज छोड़े कोणी महाराज आसन छोड़े कोणी वो आसने भूबो कर दीने वो आसने प्रति डील पण हलाय कोणी आपण समाजे रे माही हमारो भजनेरो नंगो नाच चालू वेगो स्टेज छोड़ता हम गली गली भड़के लाग हम भड़के लागे ओडी ओडी हम नाचे लाग हम काई कर लाजे रे मेळ छेनी हम काई बोल रे था जेरो मेळ छेनी विषय तो मर्यादा रोज महाराज भजनेरो भजन आहे भगवंतेरो भोजन छ भजन भगवान सामणीच्या वेडे वाकडे गाईन
तरी दास तुझा ज मनविन करताणी महाराज आज रो कार्यक्रम याडी रो वेरो छ कि जेने बाल बच्चा में विषय को तो कि स्वामी काज गुरु भक्ति पितृ वचन सेवापति और वचनेर भारक होने के अखंड और चीजा पर हाई आई कार्यक्रम अखंड करे वाला कहा कि उधर अंतर में उधर हृदय में वो याडी बैठी छ याडी बेटी कर एक भजन बोला आणि मार भजन पूर्ण राम दे दाखन केला ग पुण्यातिथी वेरी याद शेष कला मतार कोई बेटा करा रे वोरो त्योहार पंडू राजा राजा से पति बनवा वाह भाई वसे यारी बेटा याडी वसे दोई बेटा वरो करिया घडावा वाह 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 आजे रो धना याडी रो त्योहार दोई बेटा करा रे वरो त्योहार नदी दिवेरी रे करा मतार दोई बेटा करा रे याडी री आठवण करानी तनेवा बोल बोल तोई बेटा वरा सुज्ञाना मोठे बेटा ना बळाई समजदार तोई बेटा करा रे ओरो देवा दीदी वेरी से करा मदार तोई बेटा करा रे मीठो बोला दीदी आड़ी खरो बोले वाली वाह भाई तोई बेटा रो बलड़ो हलाई वाह 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 संसार भरो घड़ाई शानदार तोई बेटा करा रे ओरो देवा दीदी वेरी ओ मतार तोई बेटा करा रे ओरो देवा हाओ ओरे सर दूध पवित्र लागत याडी कोक पवित्र लागत जन बाल बच्चा शुद्ध जल में नाव शुद्ध बीजा पोटी फळे रसाळ गोमडी जेन अंजनी मातार उदरी हनुमंतराया जल में नायो पण ओ अंजनी माता बलवान व्यक्ति बलशाली व्यक्ति हिम्मतवान व्यक्ति भक्तिवान व्यक्ति युक्तिवान व्यक्ति केर मुद्दो छवि है ठिकाने पर हनुमंतराय सितार शोध लगायो द्रोणागिरी पर्वत लायो लोक वन भेड़ दिने और वाहवा कर रहे जन और अंजनी माता हसन लगी आवड़ा मार थोड़ा कुड़सो काम की दो के लागो वन आवड़ी आवड़ी भेड़ दे आवड़ा आवड़ा वाह कर रहे तो ओकला या आवड़ा मोटो काम करे बा तो जरा खाड़ी खुशी छे तार बेटार काई काम की दो कला आवड़ा को काम मार दूधे में आवड़ी ताकत छ कलागो ओतरा काम कोनी की दो पत्तार दूधे में काई ताकत छ सने मेर दूधेर धार मारी महाराज 50 कुंडलेर भाटा दी टकड़ा योगने धार मारे ती दूधेर धारे ती ई ताकत याडीर छ आणि ताकत याडीर छ करतानी ये बेटा आवडा मोठो कार्य कर रे छ महाराज कारण आपुल्या हिता ऐसे जो जागता धन्य माता पिता तयाचिया करन घर परिवार सारी चलेगी छोड़ाला
करता याड़ी री सेवा करो, बापे री सेवा करो। हाई जीवन बार बार छे नी, कति फरियाव कति कही छे चा देव जर तमने देखे रविय तो याड़ी बापे हुरदेर में देखो, याड़ी बापे वो नजरे थी देखो कि ये ज मार देव छ। हो मैं केर मुद्दो छ, तम क्यों तम आवालत करते कृष्ण देव छ, शिवाभा देव छ। वो देव छ पण याड़ी बाप देवेर स्वरूप छ, वो देव पण याड़ी बाप देवेर दैवत छ। करता याड़ी बाप कई कमी छे नी, देव छे नी पण देवेर स्वरूप जरूर छ। याड़ी बाप देव छे नी पण दैवत जरूर छ। करता स्वामी तिनी जगाचा आई विना भिकारी, ओ बापा विना भिकारी। करता आजरो कार्यक्रम ये ठिकाणे हमारे पुरता में बंद करू छू। जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय सेवालाल। यादो यादो सेवा भाया, अरे दगो रूप धारे छाया, तारे थाली नगार बजाया, तारो नाम गावारा सेवा तारो नाम गावारे आए। गोपाल कृष्ण भगवान।